ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائی، اب ہم لوگ رول آف کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا ہماری دنیا پر کیا رول اور کیا اثر پڑ رہا ہے، جس کے بیس کے پر ہم لوگ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. آئیے بھائی، ایک آپ لوگوں میں سے کوئی ایک کام کرو. ارسم بیٹا تمہارا مائک صحیح ہے نا؟ یا حنان تمہارا مائک صحیح ہے؟ جو بھی جس کا بھی مائک صحیح ہے وہ ذرا ریڈ کرنا شروع کرو ذرا زور سے. شاباش، جلدی سے. The role of computer in our lives is increasing day by day. In this section, we will discuss different aspects of the changing role of computer. بیٹا تھوڑا سا مائک قریب کرو گے اپنا پلیز. The role of computer in our lives is increasing day by day. In this section, we will discuss different aspects of the charging role of computer. Sir, आवाज आ रही है? جی بیٹا شاباش، تھینک یو. Sir, आगे पढ़ूं? جی بالکل پڑھیں. We are living today in the information era, and the information has become one of the most valuable assets. To process this information, we make use of computers and various fields in our daily life. Computers have been integrated in our life in different shapes and sizes, like desktops, laptops, mobile phones, gaming consoles, and smart devices. Our lives have become so dependent of computers that we cannot work even a single day without the help of it. We have automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster, and accurate computers اینڈ ایک سیکنڈ. ہاں بھائی، اینڈ یہ رہا. and brought our routine tasks, office works, businesses, research, and industrial application to a new level. Computers are largely used in every field of life: manufacturing, e-commerce, education, medical, banking, communication, entertainment, engineering, agriculture, architecture, business, defense, and sports are highly influenced by computers. ٹھیک ہے بیٹا، اب بس تھوڑی سی بات کو میری سمجھ بھی لو. اس پیراگراف کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں. بیسیکلی میں پڑھا اس وجہ سے رہا ہوں بیٹا تاکہ تم سب بھی اس کو سمجھ لو، اور سمجھنے کے بعد بیسیکلی یہ نئی چیز ہے تو تم لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ جو نئی چیز لکھی ہوئی ہے اس بک میں وہ کیا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہی چیزیں ہیں بتانے والی کہ بھائی ہمارے پاس کمپیوٹر کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ آج ہم لوگ اس کے اوپر پورا کا پورا ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے یہ 2-3 الفابیٹس ہاں یہ میں نے ذرا کیے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے انڈر لائن کیے تھے کچھ چیزیں. بیسیکلی انفارمیشن کے بارے میں بات تھی. اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ وی آر لیونگ ٹوڈے ان دا انفارمیشن ایرا. مطلب انفارمیشن ایرا سے کیا مطلب ہے؟ کیا ہم لوگ اس وقت ڈیٹا ایرا میں نہیں رہ رہے، یا کیا ہم لوگ نالج ایرا میں رہ رہے ہیں؟ مطلب ادھر انفارمیشن ایرا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر انفارمیشن کا مطلب کیا ہے؟ میں بیسیکلی آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ کہ آپ لوگ اگر اس ورڈ کو چاہو، یہ جو 3 ورڈز ہیں آپ کے پاس میں بتاتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو لکھ کے. ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج. ان 3 میں کیا فرق ہوتا ہے بیٹا؟ کوئی کچھ بتائے گا؟ اس پیراگراف کے اوپر ہم لوگ بات بالکل کریں گے، بٹ ابھی فی الحال یہ انفارمیشن کی بات آئی ہے تو پہلے سیکھ لیں کہ بھائی اس کو ڈیٹا ہی کیوں کہا، یا اس کو انفارمیشن ہی کیوں کہا، ڈیٹا کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے. تو جلدی سے بتائیے بھائی کہ اس بارے میں کس کے کیا رائے ہیں. عبد الرحمن جلدی سے بتاؤ بیٹا، ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج کا یہ تینوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ جی بھائی.
جی بیٹا عبد الرحمن اور ارسم، فیضان، حنان، جلدی سے بتاؤ بیٹا. بیٹا ڈیٹا جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں ڈیٹا ہم لوگ؟ جو را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتا ہے. را فیکٹس اینڈ فگرز کا کیا مطلب؟ یا کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز بیسیکلی. ایک سیکنڈ میں اس کو مٹا ہی دوں، ذرا ڈھنگ سے لکھ دیتا ہوں. کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہوتی کیا ہے، ذرا اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ میں نے یہ کہا، ایک ایگزامپل لی کہ میں نے آپ سب کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ لیا اور جو نمبرز تھے وہ نمبرز میں نے باہر جو ہے لگا دیے. باہر ایک بینر لیا اور اس کے اوپر لگا دیا. اب ہر کوئی آتا جاتا دیکھ رہا ہے، اس سب کے لیے، ان سب کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ وہ ان سب کے لیے ڈیٹا ہے. اب عبد الرحمن کی جو ہے والدہ صاحبہ یہاں سے گزری، انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ بھائی بینر لگا ہوا ہے، کچھ بچوں کے نام اور ان کے نمبر لکھے ہوئے. تو انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے ان کو دکھا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس ڈیٹا میں سے جو ہے جب اپنی مرضی کی چیز نکال لی تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ انفارمیشن کہیں گے. مطلب پروسیسڈ فارم. پروسیس کب کرتے ہیں بھائی؟ جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہو. تو انہوں نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اور پڑھنے سمجھنے کے بعد ڈیٹا میں سے ایک پروسیس کر کے ایک چیز نکالی، اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ انفارمیشن نکالی. ٹھیک ہے. اب انفارمیشن جب نکال لی تو ان کو پتا چلا کہ بھائی ان کے بیٹے کے جو نمبر تھے وہ 0 تھے. صحیح ہے. تو اب جب ان کو یہ پتا چل گیا، ان کے پاس کیا آ گئی بھائی؟ انفارمیشن آ گئی. اب جب گھر پہنچی وہ اور عبد الرحمن کو انہوں نے گھر پر دیکھا، تو جو انہوں نے تو جب انہوں نے ایک عبد الرحمن کی جو کٹ لگائی تو وہ کیا تھی بھائی؟ نالج تھی. تو نالج کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ نالج پریکٹیکل کو کہہ رہے ہوتا ہے، جس سے آپ لوگ ایک بار کر کے جس سے دیکھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی بریانی بنا کے دکھاؤ. آپ کے پاس اب ایک ویڈیو میں نے دے دی کہ بھائی اس کو دیکھ کے بناؤ. اب وہ جو ویڈیو تھی اب تک آپ نے نہیں دیکھی تو وہ کیا تھی؟ ڈیٹا تھی. آپ نے ایک بار ویڈیو دیکھی، آپ کو کیا مل گئی؟ انفارمیشن مل گئی. اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ نے اس کو پرفارم کرنا شروع کیا کہ ہاں بھائی اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا یہ کرنا ہے. آپ نے بھی ویسے ہی کیا. آپ نے کہا کہ بھائی دم دینا ہے، آپ نے دم دے دیا چاول کو. آپ نے کہا کہ بھائی یہ فارمولا کہہ رہا ہوں، یہ مسالے وغیرہ ڈالنا ہے، تو آپ نے بھی ویسے کیا. تو بیسیکلی آپ نے کیا کر لیا؟ پریکٹیکل کر لیا. مطلب آپ کے پاس نالج ہے کہ بریانی بناتے کیسے. تو سب سے بیس کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا ہوتی ہے. اس کے بعد کیا نکلتے ہیں بھائی؟ انفارمیشن نکلتی ہے. ڈیٹا میں سے انفارمیشن نکلتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آتی بھائی بات؟ اگر یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو بیٹا پوچھ لو. کلیئر ہے بیٹا؟ آپ سب کے میسیجز کا ویٹ کر رہا ہوں میں. جلدی جلدی سے بتاؤ. شاباش. ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. ہاں بھائی باقی صاحب ارسم کا میسج آ گیا ہے، باقی کسی کا کوئی میسج نہیں آیا. ٹھیک ہے، عبد الرحمن کا بھی آ گیا بھائی. یہ دو بھائی تو آ رہے ہیں. حنان بیٹا آپ کا کیا سین ہے؟ مطلب آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ جی بھائی حنان، فیضان. جی سر. جی بیٹا آپ دونوں کو سمجھ میں آیا؟ جی سر. ٹھیک ہے. فیضان صاحب آپ کا نیٹ پھر اڑ گیا تھا بیٹا. پہلے کون سی یوز کر رہے تھے؟ چلو اچھا خیر، چلو شکر ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا. اچھا جی اب میں آگے کی بات کرتا ہوں بھائی. یہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں اسی بک کی طرف. ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. فیضان کو بھی سمجھ میں آ گیا، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی آئیے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھو بھائی، اب ہم لوگوں نے بات یہ کی کہ بھائی کمپیوٹر ڈفرینٹ فیلڈز میں کیسے کام کر رہا ہے. تو بھائی اس وقت جو ایرا ہے، ان کی جو بات بتانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سب کے سب جیتے جو ہے نا وہ انفارمیشن کی بیس پر جی رہے ہوتے ہیں.
इंफॉर्मेशन की बेस पर जीने से क्या मतलब है? ये इनका ये मतलब है कि भाई आप जो भी काम करते हो वो किसी ना किसी ने प्रोसेस किया हुआ होता है, बस आप उस काम को कर रहे होते हो, ठीक है? किसी ने उसको पढ़ लिया होता है, उसके ऊपर काम कर लिया होता है, और आप जो है उसके बाद उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, ठीक है जी। अब आपको इन्होंने ये बताया कि भाई कंप्यूटर किस किस फील्ड में मौजूद है, तो ज़रा देख लो भाई किस किस फील्ड में मौजूद है। इन्होंने कहा कि भाई हर फील्ड में तकरीबन कंप्यूटर मौजूद है, और बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग को मालूम हो तो हर फील्ड में कंप्यूटर हमारा मौजूद है। कैसे? ये देखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी है, ई कॉमर्स की फील्ड में तो बहुत है, एजुकेशन की फील्ड में अब आके देखो कितना ज़्यादा हो चुका है कि आप लोग अब फर्स्ट ईयर के लेवल की बुक पढ़ रहे हो। मतलब ये समझो कि फर्स्ट ईयर का जो लेवल है वो नीचे आ चुका है, कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि अब उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है जी। उसके अलावा मेडिकल, बैंकिंग, सब चीज़ें जो आप लोगों को मैंने पहले पूछी थी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप कंप्यूटर के बारे में आगे की बात करें, इस आज का जो लेक्चर है बेटा वो इसी तरीके से होगा कि कंप्यूटर क्यों, क्या, कैसे, बस यही है। नेट नया लगा रहा था, वाई ड्राइव अच्छा है सर कभी कभार। ये तो तुम्हारा मैसेज नहीं, पुराना मैसेज नहीं था? अच्छा चलो खैर, ये अभी का है मैसेज? नहीं नहीं, पुराना ही है, पुराना ही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी भाई, हम लोग थोड़ी सी बात को यहाँ पर बढ़ाते हैं आगे। अब कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। अच्छा, यहाँ पर मैं इतनी लंबी नहीं करूँगा क्योंकि इसको पढ़ने की कोई वो मसले वाली बात नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ लो। मैं सिंपल सी एक बात कहूँ कि हमारे जो आप कंप्यूटर हैं वो बिल्कुल वायरलेस पर चले गए। आप लोगों ने सुना होगा कि वायरलेस फ़ोन चार्जिंग होती है, ठीक है? उसके साथ साथ, वायरलेस के साथ साथ, अब हम लोग जो तारों का झमेला होता था वो तारों के झमेलों से हट चुके हैं, हम लोग बिल्कुल वायरलेस पर जा चुके हैं। अगर आपको मालूम हो तो एक आईफोन का बैंड था, आई बैंड के नाम से। मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर करता हूँ, ठीक है? और मैं वो ज़रा देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं चलो, जब तक आप लोग ये पढ़ो, मैं नहीं बल्कि मैं देख ही लेता हूँ ना। चलो अच्छा, खैर फिलहाल मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बेटा होता ये था कि बेसिकली जो हमारी रिस्ट होती थी उसके ऊपर हम लोग एक बैंड लगा देते थे, जो कि बैंड हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड होता था। और जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होता था तो हम लोग उस अपनी रिस्ट को जब घुमाते थे, जैसे ही घुमाते थे, ट्विस्ट करते थे अपनी रिस्ट को, तो आपका जो बैंड होता है, आई मीन वो जो बैंड है वो मोबाइल फ़ोन बन जाता है। मोबाइल फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि आयरन मैन की तरह वो पुर्जे खुल के जो है वो बैंड बन गया, मोबाइल बन गया, ऐसा सीन नहीं है। इस तरीके का है कि वो जो है एक लेज़र लाइट की तरह से आपके हाथ पर ही मोबाइल का एक टेक्सचर बना देता है, और आप जैसे जैसे जो जो करते हो वो आपके मोबाइल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये आपकी 21st सेंचुरी की चीज़ें हैं। ये आईफोन के अंदर इन्होंने निकाला था, अब मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या था। आई बैंड तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। अच्छा, तो लेटेस्ट और क्या किया भाई, एक जापानीज स्टूडेंट ने किया ये है कि उसने एक गाड़ी बनाई है। बेसिकली उसने गाड़ी नहीं बनाई, उसने एक बैंड बनाया। और बैंड क्या, कैसा है वो बैंड सोच पर चलता है, थॉट्स पर चलता है। उस बैंड की मदद से उसने ये कर लिया है कि फिलहाल उस वक्त यहाँ तक वो पहुंचा है कि वो सिर्फ सोचता है कि गाड़ी आगे चले तो गाड़ी आगे चलती है। वो सिर्फ सोचता है कि गाड़ी पीछे हो जाए तो गाड़ी पीछे हो जाती है। सिर्फ अभी तक उसने आगे और पीछे की बात को सोचा है, इसके अलावा उसने अभी तक कुछ और नहीं सोचा है। आई मीन टर्निंग वर्निंग के ऊपर नहीं पहुंचा है वो। तो जबरदस्त सी बात है कि भाई सिर्फ सोच रहा है बंदा, और सोचने की बेस के ऊपर ये काम हो रहा है। हम लोग फिलहाल, अगर मैंने वीडियो वगैरह चलाई तो आप लोग के नेट डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं इस वजह से वीडियोस नहीं चला रहा। आप लोग सेल्फ ड्राइविंग कार की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, या अगर मुझे पॉसिबल लगा तो हम लोग स्कूल के अंदर जब आप लोग आ जाओगे इंशाल्लाह ताला फिजिकल, तो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है जी? आप लोग आजकल सबसे बेहतरीन मूवी किस किस को कौन सी लगी थी? चलो भाई जल्दी जल्दी से मूवीज़ का नाम बताओ। कोई एक्शन मूवी बताना, अजीब सी सैड मूवीज़ वगैरह लेके मत बैठ जाना। एक्शन मूवीज़ बताओ, और
बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड होता है ना, हाँ इंग्लिश वाली हॉलीवुड बताओ मुझे, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी से बताओ, मैसेज करो। मुझे जो सबसे बेहतरीन लगी वो थी आयरन मैन की जो थी ना, वो सबसे बेहतरीन मुझे लगी, एंड गेम्स, ठीक है, वो एवेंजर्स एंड गेम्स, हाँ बेसिकली मुझे वो बहुत बेहतरीन लगी। तो क्या आप लोग अपनी अपनी मूवीज़ का नाम बताओगे जल्दी जल्दी से, शाबाश। जी बेटा, अब्दुल रहमान, अरसम, बेसिकली इन सबको पूछने का एक मतलब है, फास्ट एट, ठीक है सर मैं मूवीज़ नहीं देखता, ठीक है बेटा, तुमने कोई क्लिप देखा होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो। हन्नान ने कहा भाई इनको फास्ट एट बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और भाई और जल्दी जल्दी से बताओ, फैज़ान, अरसम, अब्दुल रहमान, सर एहसान आप भी बताएं। सर एहसान लेफ्ट हो चुके हैं, जी भाई। तो खैर एनी हाउ, आपने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें देखी हों या जितना भी आर्ट आई मीन कोई ऐसी वो देखी हो जिसके अंदर बहुत फाइटिंग हो या बहुत क्रिएटिव सा सीन हो, तो वो सारे के सारे सीन्स बनाए किससे जाते हैं, वो सीन्स सारे के सारे बनाए जाते हैं कंप्यूटर से। अगर आपको ग्रीन लाइट इफेक्ट, सॉरी ग्रीन पर्दा होता है बेसिकली, उसके इसके इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में अगर आपको पता हो, तो हमारे पास आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी हो तो उसके अंदर जो वो मंतर वंतर जो पढ़ रहे होते हैं या वो इतनी बड़ी बड़ी जगह दिखा रहे होते हैं, वो बेसिकली एक ही नन्हे मुन्ने से रूम में सारी चीज़ें करते हैं। अगर मैं इसके अलावा किसी और चीज़ की बात करूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक बात की कि मैंने जैसे ये फास्ट एट की बात करूं तो मुझे इसकी स्टोरी याद नहीं आ रही, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद इसमें गॉड्स आए कुछ कॉन्सेप्ट था बेटा, जिसके ज़रिए हम लोग किसी बंदे पे नज़र रखते थे, कुछ ऐसा सीन था हन्नान, मुझे याद नहीं है। जबकि अगर मैं जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ या कोई भी मूवी आप लोग उठा लो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का ग्रीन इफेक्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग बड़ी से बड़ी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि भाई कंप्यूटर क्या क्या कुछ कर रहा है। अच्छा, आप लोगों में से बेन 10 किसी ने देखा है? मैं भी आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, होलोग्राफी। देखो जी, ये होलोग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त, होलोग्राम और होलोग्राफी के ऊपर बात करें, ये भी आपके पास कंप्यूटर की ही एक चीज़ है। ये देखो भाई, बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये देखो हाथ में ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली हाथ में ब्रेन नहीं रखा हुआ है इन्होंने, ये लाइट्स की मदद से ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से होलोग्राफिक प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। ये क्या है बेटा चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइट की मदद से 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो जिसको आप लोग केक कहते हो, इनके केक मूवी थी ना एक, उसके अंदर इसने इसी तरीके इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था कि, और वो टेक्नोलॉजी क्या थी, वो टेक्नोलॉजी ये थी कि दूर से खड़ा हुआ बंदा उनको देख रहा था तो उसको लग रहा था कि भाई ये वही बंदा है, और ओरिजिनली वो वहाँ पे नहीं होता। तो बेसिकली वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने बेन 10 कार्टून देखा तो उसमें भी वही चीज़ दिखाता है। ये जो होलोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ये इस्तेमाल की जा रही है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। अगर आप लोगों को कभी दुबई जाना हुआ हो तो वहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर डायनासोर्स को दिखाता है, और डायनासोर्स आपके सामने आ रहे होते हैं। तो जो डायनासोर्स इस वक्त तो है नहीं दुनिया में, तो कैसे आते हैं आपके सामने, वो आपको होलोग्राफी टेक्नोलॉजी से दिखा रहे होते हैं। अगर आप इस चिड़िया को देखो, हन्नान तुम चिड़िया कहते थे ना बेटा, ये चिड़िया कहते हो अभी, तो बेसिकली ये दिखने में ओरिजिनल लग रही है, मगर है क्या, ये लाइट का इफेक्ट है, ठीक है। इवन तो बेन 10 के अंदर ये बहुत मर्तबा दिखाई गई है, मैं बेन 10 कार्टून का नाम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो खैर एनी हाउ, ये होलोग्राफी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं और करेंगे आगे, बहुत ज़्यादा चीज़ है। आप लोगों ने अगर स्पाइडरमैन होम कमिंग देखी हो तो उसके अंदर भी होलोग्राफी टेक्नोलॉजी से ही वो बंदा मॉन्स्टर्स वगैरह बनाता था, अगर गौर किया हो तो।
چلو خیر. اب یہاں پر ہم لوگ فیچرز جو ہیں ہمارے پاس اب وہ ورچوئل ریئلٹیز کے اوپر ہی ہیں, جو کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ورچوئل ریئلٹیز کے اوپر ہم لوگ اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہے, فی الحال ہم لوگ یہیں پہ بات کو روک رہے ہیں یہاں تک کی. اب آگے بات کریں گے ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹس, وائرلیس کمیونیکیشن اور ورچوئل ریئلٹی کی. اچھا بیٹا, یہ بتاؤ کس کس کا اس وقت اویلیبل ہے نیٹ, مطلب آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو. آپ لوگ ایک نام ہے, اس نام کو سرچ کرو, اور نام کو سرچ کرنے کے بعد مجھے جلدی سے بتاؤ. وہ نام ہے صوفیہ. چلو میں آپ لوگ کے سامنے سرچ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ دا روبوٹ, پتا نہیں کیا لکھ دیا میں نے. دیکھ رہے ہو بھائی, یہ پہلا ہیومنوائڈ روبوٹ ہے. اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی یوز ہوئی ہے, تو ساری چیزیں اسی کے اندر ہمیں مل جائیں گی, اس لیے میں نے اس کے بارے میں بات کی. یہ خاتون پہلی خاتون ہے. اگر آپ لوگ ذرا چاہو نہیں بلکہ خود سے پڑھو اس کو, یہاں پر ذرا دیکھ لو اس کو. یہ جو ویکیپیڈیا کا ایک ریفرنس ہے, اس کو ذرا جلدی سے دیکھو, پھر میں آگے بات کروں گا. اس کو پڑھ لو کیا کہہ رہا ہے یہ ریفرنس. Sophia is a social humanoid robot developed by Hong Kong-based company Hanson Robotics. Sophia was the first turned on February 14, 2016, made her public appearance at South by. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, یہ پہلی وہ خاتون ہے, خاتون تو نہیں کہیں گے ان کو, یہ پہلی ہیومنوائڈ روبوٹ ہے جو بول سکتی ہے خود سے سمجھ کے. اگر آپ لوگ چاہو تو ہم لوگ یہ ویڈیو دیکھیں. یس اور نو کے مجھے میسیجز بتا دیجئے, دکھا دیجئے, مجھے میسج کر دو بھائی, تو اس حساب سے میں پھر فیصلہ کر لوں گا. ویڈیو دیکھنی ہے؟ ٹھیک ہے جی, چلیں آئے پھر ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی انٹرویو دے رہی ہے. آج بھی اگر آپ لوگ چاہو تو دبئی کی جو برج خلیفہ ہے وہاں پر جا کے آپ اس کے درشن بھی کر سکتے ہو. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. بیٹا میری آواز بھی آ رہی ہوگی اور اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر نہ آئے آواز تو مجھے ٹیکسٹ کر دو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کو ذرا غور سے سنو, انگلش میں ہے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم بھی دے رہا ہوں, آپ لوگ کو ذرا سکون سے سنو. If you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. بیٹا اس نے ایک بات کی اے آئی کے بارے میں, سنی کسی نے؟ یس اور نو, ذرا جلدی جلدی سے بتاؤ. اے آئی کے بارے میں اس نے ایک بات کی. آپ لوگوں میں سے کس کس نے اس ورڈ کو ذرا پراپرلی سنا ہے؟ ذرا جلدی سے بتاؤ. نہیں سنا؟ میں ریوائز کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں اس کو, ویڈیو کو. ذرا انگلش میں 2-4 بار بھلے سن لو, مگر سن لو یار. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited.
بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہی ہے بیسیکلی یہ اس روبوٹ کو پہلے بتایا گیا ہے, نو ڈاؤٹ انسان ہی اس کو بتا رہا ہے, بٹ یہ آن دا رن ٹائم کون سا آنسر دینا ہے کون سا نہیں دینا یہ خود فیصلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک بات کی کہ میں جو ہوں اس وقت سراؤنڈ کر رہی ہوں اچھے لوگوں سے جو کہ فیوچر انویسٹمنٹ. اب کمپنی کو یہی چاہیے ہوگا کہ بھائی لوگ اس کی پروڈکٹ کو خریدیں. تو بیسیکلی یہ اسی وجہ سے اس نے پوچھا, ان کے وہ جو بندہ تھا اس نے پوچھا کہ بھائی تم ہیپی لگ رہی ہو, تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں جب فیوچر انویسٹمنٹ والے لوگوں سے ملتی ہوں تو بھائی میں بیسیکلی اسمارٹ لوگوں کے ساتھ جب ہوتی ہوں تو میں خوش ہوتی ہوں. تو بیسیکلی اسمارٹ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ نہیں کہتے بٹر پیسٹنگ کرنا, تو بیسیکلی وہ بٹر پیسٹنگ بھی کری ہے خود سے. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ یار یہ دیکھو اس قابل ہو گیا ہمارا کمپیوٹر کہ وہ خود سے سوچ سمجھ کے جواب دے سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اس نے بات کی کہ بھائی اے آئی کے بارے میں. تو اے آئی کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روبوٹس کو میں نے ایک جو ہے ایک ٹوکری دے دی اور اس ٹوکری کے اندر میں نے سارے اپنے ایکسپیریمنٹس ڈال دیے کہ بھائی میں جب ننگے پیر چلا اور گیلا فرش تھا تو میں گر گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, یہ میری زندگی کے ایکسپیریمنٹ سے وہ میں نے جو ہے اس کو دے دیے, روبوٹ کو دے دیے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر میں نے روبوٹ کو ان کے اس قابل ہو گیا روبوٹ کہ اب روبوٹ اس کو دیکھتا ہے, اس کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر سے چیزیں نکالتا ہے. مطلب یہ کہ کسی نے کہا یا ان کے روبوٹ کو یہ پتا چلا کہ بھائی اس بندے کو کرنٹ لگا تھا جب اس نے تار کو پکڑا. ٹھیک ہے, تو اب یہ خود سے دیکھ رہا ہے کہ بھائی تار کو نہیں پکڑنا میں نے. صحیح ہے, مطلب خود سے سوچ رہا ہے, خود سے سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ایسے ہوئی تھی تو ایسے میں نے نہیں کرنی ہے. خود سے پاسبلٹیز کو سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ اس کے اندر صرف اے آئی نہیں ہے, اس کے اندر نیورل نیٹ ورک بھی ہے, بٹ آپ کی بک میں نہیں لکھے ہوئے تو اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. ورنہ نیورل نیٹ ورک بالکل آپ کے دماغ کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے دماغ کام کرتا ہے خود سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ویسے ہی آپ لوگوں کا آپ لوگ کے جو یہ روبوٹس ہیں یہ بھی خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھتے ہیں. اور یہ جو صوفیہ ہے یہ این کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, ان کے نیورل نیٹ ورک کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو ذرا پورا دیکھ لیں یا آگے بڑھیں. جی بھائی پورا دیکھ لیں ویڈیو کو. چلو آؤ بھائی, نہیں دیکھوں کیا کہا تم نے. چلے آئیے بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ آگے اسٹارٹ کرتے ہیں بات. To be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? But most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? ذرا سمجھ میں آئی بیٹا کہ یہ اس قابل ہو چکا ہے یہ روبوٹ کہ یہ فیس ایکسپریشنز تک دیتا ہے, ہیپی ہونے کا, سیڈ ہونے کا, اینگری ہونے کا, بیسک فیس ایکسپریشنز بھی یہ روبوٹ پرووائڈ کرتا ہے. مطلب اس قابل ہے, اس قابل کر دیا گیا ہے کمپیوٹر. My name is Sophia. It's important to have an expressive face given that you're a robot. I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back.
How do you know you are human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So you're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes, I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are a die-hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I know what to... बेटा समझ भी आ रही है कि नहीं, या सिर्फ ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हो? जी भाई अब्दुल रहमान आर्सम बेटा, क्या हुआ, समझ भी आ रही है कि नहीं कि क्या कह रही हैं आंटी? जी बेटा अब्दुल रहमान, आर्सम वगैरह, आप सब जरा जल्दी जल्दी से बताओ. चलो हम लोग बस अब इस वीडियो को एंड करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं. मेरा ख्याल से आप लोगों को समझ नहीं आ रही है. चलो अच्छा भाई, आगे बात कर लेते हैं हम लोग. अब देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या होती है जो कि हम लोग ये समझ लो कि हम लोगों ने कंप्यूटर को एक काबिलियत दे दी कि वो खुद से सोचने समझने की सलाहियत रखे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तो हम लोग जो हो, अभी आपने देखा कि आपके वालिद साहब गुस्से में है, ठीक है. आपके वालिद साहब जब गुस्से में हैं तो क्या आप उनसे ये बात कहोगे कि आपको वो कल सुबह जाने की परमिशन दे दे पिकनिक पर? नहीं कहोगे, ठीक है. तो बताने का मतलब क्या है कि आप लोग इन्वायरमेंट को देख के डिसीजन ले रहे होते हो. इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए डिसीजन लिया जाए. ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ. सही, तो हम लोग अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ते हैं. रोबोट का क्या मतलब है कि एक बेसिकली एक कहानी है. एक कहानी से मतलब एक बंदा था जिस बंदे ने ये कहा कि हम लोग जो है मशीन को अपना गुलाम बनाते हैं. एक ऐसी मशीन बनाया जो कि हमारी गुलामों की तरह काम करे. तो उस बंदे ने जो वर्ड रखा वो गुलाम रखा था, और वो उस वक्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो स्लेविक लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, जिसमें और उसके अंदर एक वर्ड होता था रोबोटा. ठीक है, उस वर्ड से निकला है ये रोबोट. ठीक है, जो वर्ड रोबोट है वहां से निकला है. तो अब क्या है कि भाई रोबोट्स क्या हैं? रोबोट मशीन्स हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं हमारे काम को आसान और जल्दी करने के लिए. ठीक है. अच्छा, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये जो सूफिया थी ये रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पर, जिसको आप लोग बुर्ज खलीफा कहते हो, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी है ये. आप लोग चाहो तो आप लोग इसके बारे में पढ़ भी सकते हो. जब मैंने पढ़ा था तो ये वही जॉब करी थी, अब पता नहीं स्विच कर लियो तो. अच्छा जी, आगे की बात करें भाई. आगे हमारे पास क्या लिखा है? वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की गई है. ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं. अभी आगे पढ़ना चाहते हो तो हम लोग बिल्कुल इसको पढ़ लेते हैं, बल्कि पढ़ ही लेते हैं, बेहतर है. हम लोग इस वक्त इस काबिल हो चुके हैं बेटा कि हम लोग किसी भी बंदे को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मोबाइल फोन्स. आप लोग के मोबाइल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक ट्रैकर होता है और एक सिम, बेसिकली जिसे कहते हैं कि वो एक अलग चीज़ होती है, उसको छोड़ दो आप लोग. ठीक है, तो जो ट्रैकर होता है उसके ज़रिए से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन कितने, कहाँ पर था, कैसे था और किस जगह पर था, ये सब कुछ पता कर लेते हैं. उसके अलावा हम लोग जो है
اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور چیز بھی کرتا ہے بیٹا, میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ایک بلڈنگ ہے اور وہ بلڈنگ کی 20th فلور کے اوپر کوئی بندہ موجود ہے, ٹھیک ہے, تو اب مجھے وہ جی پی ایس سیٹنگ سے گلوبل پوزیشننگ جو سسٹم ہے ہمارے پاس, اس سے مجھے بیسیکلی ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے سیٹلائٹس دنیا کے باہر باندھ دی, ٹھیک ہے, 2 سیٹلائٹس بھیج دی. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر دنیا تو گول ہے اوپر سے بھائی, ٹھیک ہے, اب کیسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ جو ہے 20th فلور پہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا جی پی ایس سسٹم بیٹا اس قابل ہے, ہمارا کیا دنیا کا ہر جی پی ایس سسٹم اس قابل ہو چکا ہے اب کہ وہ صرف یہ نہیں بتائے گا کہ بندہ یہاں پر ہے, وہ یہ بھی بتائے گا کہ بھائی کتنی ہائٹ پر ہے اس جگہ سے, یعنی کہ ہائٹ کا مطلب کیا ہے, کون سے فلور پر ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے بھائی بات؟ تو یہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو گلوبل پوزیشننگ ایریا ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ ہم لوگ ایک سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ کہاں پر ہے اور کتنی ہائٹ پر ہے یا کتنی ڈیپتھ پر ہے. زمین کے اندر بھی ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا, وہ الگ بات ہے, وہاں پہ سگنلز آنے چاہیے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر اس کے اندر اور کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, اور ورچوئل ٹیکنالوجی کی بات یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ بیسیکلی یہ سمجھ لو کہ ورچوئل ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کچھ ہو بٹ ریالٹی کے اندر ہوتا کچھ ہے, اس کو ہم لوگ ورچوئل ریالٹی کہتے ہیں. ورچوئل کہتا ہے نان فزیکل کو, ریالٹی کہتے ہیں. ورچوئل ریالٹی مطلب صرف ذہنی طور پر وہ ریالٹی ہے, ویسے وہ ریالٹی نہیں ہے. آپ لوگوں نے ورچوئل گیمز دیکھے ہوں گے, آپ لوگوں نے ورچوئل جو ہے وہ موویز دیکھی ہوں گی, تو بڑی مزیدار سی ہوتی ہیں. جب آپ اس کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ اس کے اندر ہو. اگر آپ کے سامنے سے ایک تیر آ رہا ہوتا ہے تو آپ واقعی بچنے کی بھی کوشش کرتے ہو, کیونکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آپ کا دماغ ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کی طرف وہ تیر آ رہا ہے. تو بتانے کا مطلب کیا ہے بیٹا, بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ورچوئل ریالٹی, ہم لوگ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ فیل کرتے ہو کہ آپ اسی انوائرمنٹ کے اندر ہو. ٹھیک ہے بھائی, یہ بڑی مزیدار سی چیزیں ہیں. آپ لوگ اس کے اوپر بالکل بات کرنا چاہو تو بالکل کریں گے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں بھی, ٹھیک ہے. فی الحال ہم لوگ یہاں پر اپنی بات کو اینڈ کرتے ہیں. کسی نے کچھ بھی پوچھنا ہے, کوئی بھی بات کہنی ہے تو بیٹا گو اہیڈ, ورنہ پھر ہم لوگ یہاں پر کلاس کو اینڈ کر دیں. جی بیٹا کچھ کہنا چاہو گے, کچھ کوئی بات ہے تو کہیے بھائی, ورنہ پھر اینڈ کر دیتے ہیں ہم لوگ کلاس کو. ٹھیک ہے بھائی, پھر اینڈ کر دیں کلاس کو. چلو ٹھیک ہے بیٹا, خوش رہو بھائی اپنے اپنے خرچوں پہ. ہم لوگ یہاں پر اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اوکے بچوں, اللہ حافظ, اللہ حافظ.